What's up guys? Naana gyud tay bagong Pope. Si Pope Leo the 14th. Mo ni siya si American Cardinal guys, Robert Francis Prevost. Grabe guys, no? Hindi basta-basta ilang pinili ay ba? Tanawan nyo guys. Butan rignaon guys, oh. Lakay yung taon na kakataas juga kayo guys. So muna po niya itong abangan guys, ang ato ang bagong Santo Papa guys. Ay kalimot pag like and follow sa itong page guys. Salamat ha.